Alhamdulillah zaman semakin mereka olehna macam-macam orang ngocaki apa agama Khadijah. Sayyidatina Khadijah apro daga Kristen jan. Olehna Kanjeng Nabi ibakta daga Warokoh. Mereka mempertanyakan agama Sayyidatina Khadijah, ragu daga agama Sayyidatina Khadijah. Pelik, engkau seragu ke agama Nabi? Mun orang sebenarnya sakur mereka. Mereka viral ampun pada nengi YouTube nengi man iman. Artinya mereka disebutnya mana tak apa-apa mereka. Sebab mereka mujahir bil fisq. Nasran wa azara. ثم لم ينشب ورقة بن أن توفيه وفتر الوحي. قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري. Hadabu Waraqah bin Naufal wa yudrikni yaumuka ban lamun nyapok ni daga kaulah yaumuka panapa arena sampean ansurka maka nolongin pasal kau dadak kesampean Kanjeng Nabi saya maksud nasran ma'azzaran keraban pertolongan saya bakoko sumarani ramiyan syab Waraqatu maka reka-reta nang pasal Waraqah sekecak antufia dak oleh nasete pasal Waraqah wa fatarul wahyu ban telat kenapa wahyu. Qala Ibnu Syihab ada Abu Sa'id Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salamah ban ngabaraki dak kaula pasal Abu Salamah Abdu ibnu Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari dak sangkun Sayyidina Jabir ibnu Abdullah al-Ansari qala mereka adabu pasal Sayyidina Jabir wa huwa yuhaddithu wa huwa bantining Sayyidina Jabir yuhaddithu mereka ajarata aki pasal Sayyidina Jabir an fatratil wahyi dari talat wahyu faqala fi hadithihi maka adabu pasal Sayyidina Jabir fi hadithihi dalam hadith Sayyidina Jabir baina ana amshi ina kana tining kaulah amshi mereka ajalan pasal kaulah idh sami'tu sautan ada mereka ngiding pasal kaulah sautan daka suara minas sama'i dari langit farafa'tu basari maka ngangkat pasal kaulah basari daka mata kaulah paningal kaulah fa idzal malakul ladzi ja'ani maka ini leka panegah tining malaikat alladzi ja'ani sedatang pasal malaikat daka kaulah bihira anang iku hira jalisun paneka alengki ala kursiyyin ing atasen kursi bainas samai wal ard antara langit dan bumi faru'ibtu maka takok besar kaulah minhu dari malaikat faraja'tu maka mulai besar kaulah faqultu maka ngucap besar kaulah dathiruni nyapokna besar sampean nyapokna sababan kepi daga sengko abri sapok sababan kepi daga sengko fa anzalallahu maka nurunaki besar Allah azza wajal ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur fahamiyal wahyu wa tataba'an ya ayyuhal muddathir he orang yang sapok qum fa anzir jaga sababaan maka beri kabar takok sababaan wa rabbaka fakabbir ban da kepangeran abaan fakabbir maka ngaku ngakina sababaan wa thiyabaka fatahhir
benda ka kalam pinabaan fatahir maka anyutjakin sababaan warrujuza fahjur benda ka barang coba fahjur maka tingkal sababaan fahamyal wahyu tataba maka banyak panapa wahyu wa tataba apung sampung panapa wahyu artinya marina panika pas apung sampung panapa wahyu wa tataba atau kesa apung sampung hadis menika ki pakun terusna hadis ampun ibacah ampun saperapa bulan ampun para setahun. Jadi mereka semakin terakhir, semakin totok hadis pertama. Intinya yang mereka Waraqah ibni Naufal sapopona Sayyidatina Khadijah Sayyidatina Khadijah apektah kanjeng Nabi dak ka Waraqah ibni Naufal. Mereka Sayyidatina Khadijah apektah kanjeng Nabi dak ka Waraqah. Polana Waraqah orang ahlul kitab. Orang pinter maus kitab Taurat, kitab Injil. Jadi maksud dari mereka Sayyidatina Khadijah ampun nyangka cek sede rabu dak kanjeng Nabi mereka kan irabuin malaikat nang iku Hira. Ada bu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kok Khadijah takok sedetang dak gangko takok beni malaikat takok jin takok ben semacam setan ila akhirih. Jadi Sayyidatina Khadijah ngatoren kanjeng Nabi alaihi dak ka Waraqah. Waraqah menika polana orang ahlul kitab. Jadi nek dalam ahlul kitab banyak keterangan tentang malaikat. Jadi pola menika pas ipangki jak basirah saya datang dak kanjeng Nabi. Ini maksud Sayyidatina Khadijah. Benih Sayyidatina Khadijah menika Na'udzubillah zaman ken menika polana macam-macam orang ngocaki apa agama Khadijah. Sayyidatina Khadijah pro dak ka Kristen jan. Olehna kanjeng Nabi ibakta dak ka Waraqah. Mereka mempertanyakan agama Sayyidatina Khadijah. Ragu dak ka agama Sayyidatina Khadijah. Pelik engkau seragu ka agama nabaan. Mun yang sebenarnya. Sakur menika. Menika viral ampun pada nang YouTube nang Iman ka Iman. Artinya mereka disebutnya mana tak apa-apa kan. Sebab mereka mujahir bil fisq. Subhanallah. Ini banyak kesesatan selain dari mereka. Wajaki Sayyidina Abi Hurairah. Abi Hurairah jadi berdoongku orang yang hanya Abu Hurairah itu. Sehingga mang olehna Sayyidina Abi Hurairah afal pan berupan ibu hadis. Sampai pan berupan ibu hadis. Tak masuk akal. Cepon orang menikah tak masuk akal. Olana kengkaro ngampar rida, ngampar surban. Bi kanjeng Nabi pakon ngampar surban Abu Hurairah.
Pas ben Kanjeng Nabi surban panika ipakon sabak kadadana. Ti Kanjeng Nabi budabu sabak jadi. Sabak kadadana ben Nabi Hurairah pas setuju hadis mereka pas hafal Abu Hurairah. Pas kenapanya mana tak kelupain. Kingkero birak masalah menikah. Menikah pas tak barjajah. Bahwa ada ongkur yang saya nyama Abu Hurairah itu. Walana pas hafal hadis sekolahna Kanjeng Nabi ada bu ampar di dan pas sabak ka. Menikah kan karomah menikah. Ampar ridaan ban angko Abu Dawud pas jadi bisa cekak deh kapan karomah menikah jangankan kenapanya hadis pan beberapa ribu hadis pas bisa hafal ya kan jangankan menikah karomah menikah orang ngeber mereka kan tak masuk akal orang ngeber mereka bisa mereka karomah orang ngajalan di atas aing tak terselem mereka karomah bisa saumpamana ngocak jadi kancaan baen paman dari kan kaisar kan ngocak ada kaula masalah tadinya jangan baen jadi orang ngeber ini mabada orang ngeber masalah orang ngajalan di atas aing ini mabada aja maka kaula balik tanya setiba entah para tidak ke rumah masalah wah ngocak umpama iya engkau tak para jaja ke rumah mun tak para jaja ke rumah berarti bahan tak para jaja ke Al-Quran pas tak para jaja ke Al-Quran nah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala tabu kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqah qala anna yakunu laki hadha qalat huwa min indillah ketika Sayyidatina Maryam badeneng Baitul Maqdis badeneng kamar dikunci di Baitul Maqdis tak bisa keluar Seben Nabi Zakaria masuk dekat Sayyidatina Maryam temu nang Sayyidatina Maryam pada buaan pasir sing ngataraki buaan menika cereng kunci lah baga pas buaan menika anina oleh buaan musim nimor menika tepak ning ning barak menika badah. Buan musim ning barak tepak nimor menika badah. Jadi beni o sama pao menika pah beda pao. Beni o sama anggur pah beda anggur. Menika juga karomah. Mun buan tak percaya berarti tak percaya ke Al-Qur'an. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Sebab Sayyidatina Maryam bani Nabi Cakap Nabi kan mukjizat. Menikah Sayyidatina Maryam bani Nabi berarti karomah. Abali burung masalan menjongkok para jaja ke karomat masalan. Karena menikah pada nas Al-Quran masalan. Para jaja ke Al-Quran lah. Mun gila ngocak tak para jaja. Masalan ngocak ya kok para jaja ke karomat. Mun para jaja ke karomat, apa ban minta para jaja ke karomat Sayyidina Abi Hurairah. Mi mempermasalahkan Sayyidina Abi Hurairah. Memang ngocaki Abi Hurairah. Hurairah je berdoongkur yang saya nyama Abi Hurairah juga.
Sampai ke Imam Bukhari barang kocak-kocak. Imam Bukhari tak masuk akal aja kan. Sulit Nabi sabaneka. Nabi baneka rekana ikut baneka melarat. Si abali ada kefarang hak baneka melarat. Sanajan kocak-kocak ban orang baneka. Banyak baneka pun saya cak ngocai. Termasuk Gus Najih Maimun depak baneka ka orang depak pakai karo ngocak ya saya mau dikritik pakai karo ngocak sebenarnya. Jadi Sayyidatina Khadijah intar ka Waraqah bin Naufal. Panika benih karena pro ke masalah keagamaan. Kenapa? Karena Waraqah min ahli kitab, orang alim di dalam ilmu kitab. Polami mangki khabar tentang ternyata ongkuan kan Waraqah bin Naufal itu win. Oh ni kasi datang ke sampeyan, ni ke benih orang benih manusia, ni ke malaikat, ni kasi datang deka Nabi Musa. Ini ke inyamain di zaman Nabi Musa inyamain namus. Di zaman samangkin inyamai Jibril. Sambian ini ke ampun teti Nabi. Jadi Waraqah bin Naufal ini ke gimana kita kanjeng Nabi. Sambian ini ke ampun teti Nabi. Cuk saking kaulah nyapo. Di zaman-zaman sampeyan panika ada wah artinya ada Waraqah bin Naufal panika mun sepompon waktu panika jo saking kau udah nyapo jo saking kau udah ki ngudah maka yaktina kau udah dadi tentara na sampeyan kau udah nolongin sampeyan kalaban pertolongan sekuat nasran muazzara. Jadi Waraqah bin Naufal panika gimana kita kanjeng Nabi. Lastari panika Waraqah bin Naufal nang sakecak pas itu. Lastari panika pas telat wahyu dak kanjeng Nabi. Abid pas tak turun wahyu. Pas ning situng saat kanjeng Nabi tepaan miyos itemu malaikat serabu dak kanjeng Nabi nang iku Hira. Kadisa itemu turun dari atas langit. Turun dari atas langit itu mau aling kini kursi bedai antara na langit dan bumi. Kanjeng Nabi takok, aduh ada kan malaikat saya datang kok. Kanjeng Nabi kubar takok ngeter. Kanjeng Nabi pada bu engkau sapoin. Lah ketika isapoin Allah Ta'ala nurunaki ayat ya ayyuhal muddathir hei orang yang saya sapo. Jadi benika lakar ampun yatur kan ben Allah Subhanahu wa taala lakar ampun ipasteh kanjeng Nabi kangku ya sapo. Jadi turun ayat ya ayyuhal muddathir hei orang yang saya sapo. Qum fa'anzir. Jaga abaan. Pas beri kabar takok orang-orang setak gimana kita kesengkok bahwa orang Hijriah bakal iancam neraka. Lah menikah pesoh kanjeng Nabi sebagai utusan karena ampun ipakon medepak. Nabi menikah si anyaman Nabi orang se iturunin wahyu ban Allah Ta'ala. Tapi tak ipakon medepak. Ketika ipakon medepak dak ke umat, maka penikah inyamain utusan Rasul. Rasul penikah lebih tinggi pangkat timbang dari Nabi. Lebih utama, lebih mulia muka Allah Ta'ala. Rasul.
Rasul menika sewajib ikau ingin sekami sebedah nas nani dalam Al-Quranul Karim kalaban asmanah menika sekami wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahimah ala qaumih menika ni dalam ayat menika punya Allah Taala nerang kita tentang asma-asmana para utusan pas nang ayat-ayat lain saya terang lagi dalam Al-Quranul Karim sekemi maka menika wajib orang ngauningin dek asma-asmanah. Tapi benih saya maksud wajib ngauningin benih pak kutu afal. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi itu tak harus afal. Se penting cek saking sebut oning cek banikan Nabi. Lut oh Nabi je dah. Ismail ya Nabi. Zulkifli ya Nabi je dah. Coba bitong Nabi Adam, Nabi siapa lah ya tak tahu kok kelopain. Apa ni kata apa-apa. Tapi sepenting mau disebut oning cek banikan utusan. Adapun banyakan para utusan maka menika khilaf ulama berdasar ada bukti 313. Mon para anbiya maka berdasar ada bukti 140 ibu para anbiya wal mursalin. Para anbiya berdasar pengikutnya umat terikan ke seorang cuma berdasar kedua, berdasar ketiga, berdasar banyak, berdasar banyak sampai banyak waktu kanjeng Nabi Isra Mi'raj abasuki banyak saya rasa arwah Musa Nabi Musa dan umatnya banyak tapi wa abasuki ni atas Allah mereka wasaddal ufuk Musa kapin saya rasa arwah umatnya ban umatnya kanjeng Nabi ku aku ni akhirat orang yang ipa sof ipa baris sof setuju mulai dari zaman Nabi Adam sampai ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika 120 sof 120 garis belum polo sof panika umat kanjeng Nabi berarti pak polo panika umat para anbiya sesetuju nah ikam puliin mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa. Jadi dua kali lipat umat para anbiya kalam berlamba-lamba. Masya Allah. Jadi termasuk umat kanjeng Nabi mereka. Apa namanya mana? Iki sekejap zamanah. Pada nang itunya. Haswadu ummati ma baina 60 wa 70. Oh meratang umat antara sebitak petong kolo. Nyak banyak. Umat-umat lombok 300 tahun, 400 tahun, 200 tahun. Berdisi sampai 1000 tahun. Falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman. 150 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun. Banyak kan. Tapi umat kanjeng Nabi menika menang ke umat selamba. Ijabok Lailatul Qadar sekalian, bayi menika ampun lebih di 1000 bulan. Lebih bagus malah. Jadi umat kanjeng Nabi menika Masya Allah sangat istimewa ben Allah Ta'ala. Ku aku nengi hisab ikalah ada. Jadi hisab ada mizan gak ada, tempo gak ada, masuk surga gak ada. Umat selain hidup di negeri mahsyar kan, ada tak. Ini ke ampun masuk ke surga gak ada ampun. Pas umat kanjeng Nabi penika surga tak ingin lagi ben Allah Taala ipasukin umat sebelum umat kanjeng Nabi. Masya Allah. Jadi penika umat mereka jadi muljah karena sebab muljana kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu
ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wala fakhr. Engkau ku aku ni hari kiamat kustena setajana nabi. Setajana nak poto Adam engkau kustena. Bentada ka mungka, tada ka murjaan, tada ka anggaan. Jadi biadi liwa'ul hamd nang itang tanang pandira na poci. Liwa banega pandira si paling raja. Nabi pandira si kini banega nyamen raya. Setajana para anbiyaul mursalin banega andi pandira. Bahkan orang beni nabi banega andi pandira. Orang-orang imam-imam andi pandira. Imam Syafi'i, Imam Maliki. Jadi aku pasal saya mengikuti Imam Syafi'i. Oh, wa Imam Syafi'i, wa pandira nah, noro Imam Syafi'i. Tapi setuju aku pol berdiri babana pandira na Kanjeng Nabi. Setuju para anbiyaul mursalin. Beri babana paling wajah pandira na Kanjeng Nabi. Liwa'ul hamd. Ini kenyaman liwa'ul hamd. Biyadi liwa'ul hamdi. Jadi orang Allah Ta'ala tabu yawma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pagi ini hari kiamat engkau ngolok dak kasaban-saban manusia kada ban imamah. Siapa ban imamah? Fulan. Warah ban rodisa. Si fulan. Jadi saya norok dak ka Imam Syafi'i ki kompol ke Imam Syafi'i. Saya norok dalam masalah tariqah dak ka Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi, norok dak ka Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Bahkan mursyid mereka andi pandira. Bil munasabah pada orang ampe walidi ampe aba mereka anakku mandira piruh jawan mandiran atau les al-fauzul akbar ketika kau dongan suraja. Jadi setelah imam mereka andi bandira. Imam si atasan lebih raja. Imam si atasan lebih raja. Sampai ke Kanjeng Nabi mereka bandira paling raja. Mereka saja nengi mahsyar mereka beda seket mauqif seket macam seket macam mauqif mereka karena jauh malah apa orang yang intar deka Mekah masalan depak deka Jeddah nang imigrasi kadisa badah pemeriksaan paspor. Mari pemeriksaan paspor menika badah pemeriksaan tas. Jadi tas saya periksa. Mari pemeriksaan tas, pemeriksaan badan. Menapa mari vaksin, menapa bunten. Menika teko badan. Mari badan menika lho menika 50 macam. 50 macam.
nengi akhir nengi masyar. Mari penikah, mari penikah. Tapi penikah mun si kena, artinya mengkuda ke orang-orang kafir, kan zaman orang-orang si pecreh tak kata seket macam punten. Malah beda si tak hisab ke kanan, langsung masuk ke surga. Jadi tak tanpa melalui hisab, tanpa apa-apa. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Jadi penikah beda si. Jadi orang yang sibuk mengenai pelataran masyar, mereka itu mau numpak ketumpaan, ngeber, orang ngabasoki kopi, sabar wah, ngabasoki, aduh, fulan, lambak nang itunya, tak ketahuan orang, tak kenal orang, sabar wah fulan. Wah tanya, orang saya beri masyar. Kama sampean? Oh, ntar ke surga ya. Jangan si Pak numpak mana. Bah, tak hisap gelu, tak hisap gelu. Aja, apa sih hisap? Jago tadi apa? Ada kok langsung masuk ke surga. Jadi langsung masuk ke surga. Jadi orang sibuk nangi masyar, ini kampung senang pada nangi surga ben bidadari nah. Mun ke orang kafir, saya seket mauqif mereka, situng mauqif 1000 tahun. Berarti 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Abid kan. Tapi beda ke orang yang mukmin, pecreh, taat. Akhaffa min salati rakaatain. Lebih demang itu dari salat 2 rakaat. Apa boleh? Tak ngerasaki panas, tak ngerasaki pun apa. Masuk. Pas terus, kimun sebiasa, itempeng, hisap. Tempungan pun wajah. Rajaan dari langit dan bumi. Reng-pereng apa ini? Tempengan bener kan bereng-pereng duaan. Pereng. Siapa nikah? Jadi si kanan penikah kena amal bagus, si kacer kena amal coba. Apa nikah berdele cila. Persis pada tembangan kaisa ampun. Pada tembangan yang itunya. Setepak nih baban berdele cila apa nikah malaikat Jibril. Saya apa aja kerekan. Le cila apa nikah? Sukuni rekan ampun nyual ita ipang kiambon. Jadi berat sekuni apa ampun ipang kiambon. Jadi kaimah kemabanyakan amal taat dan amal cubaan. Umpama banyakan amal taat kinyuan sebenarnya. Maka orang ini pecreh. Umpama pada maka penikah tahtal masyiah. Seumpama nyualan penikah maka penikah neraka penikah. Jadi pas dari penikah ada tempeng terus pas ke surat ke teteh moga ke teteh. Pertama Kanjeng Nabi harian Kanjeng Nabi pas bodoh suara min qibalil haq dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlal mauqif, hei orang yang sebenarnya mauqif, wuddu absarakum, madhum ba'an kafi, fa inna Fatimah binta Muhammad satamurru ala sirat. Fatimah bintu Muhammad ada lebat ini sirat. Nunduk kafi. Panika manzar mahib. Sayyidatina Fatimah yarak. Masuk ke teteh ini.
Ahlas dari mana ki ahlul bait, pas terus para aulia ban sampai ke orang-orang awam saja. Tiba ada ban kelap, seret pak apa. Pada saya pada ban ceren, pada saya acalan soko. Pada ka lepas sebelumnya teteh mereka haud, jadi nginom kalau haud. Bisa orang sing nginom nih haud maka mereka tak bakal belka. Senajan masuk ke neraka. Seumpama orang yang mereka itu serikan. Sampun teteh lebat, ampun lepas, mereka ampun buru bunga orang-orang mukmin setuju. Ampun alok-alok. Ampun sebelum mereka tak ada alok-alok. Api pada nafsi. Di mereka bodoh perataran, mana lapangan. Mereka entok, tapi ki uni surga mereka. Tapi ampun disiapkan setuju macam ada. Ampun setuju mereka ada. Mereka beda ada. Moga ada. Pas masuk ada ke surga. Pertama buka elabang. Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza juha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا أرضنا نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش buka labang surga pas terhib kalaban malaikat pas masuk yamba kalaban bidadari silakan buat dijuduna panika fi ghayatil farah di dalam tok kebungaan sanapol masuk ke dalam dadi ratoh jadi dapat ke surga panika setuju orang ahli surga dadi ratoh kabeh jadi wildan gak bisa rakyat mereka dadi ratoh kabeh dadi ratoh pas tan jadi bidadari mereka ngangkui kelambi pengantan sing ngibah mereka 70 ngibah kelambi mereka kan mon pengantan mereka kan kelambi gak bisa kan jadi 70 wildan mereka pengantan Masya Allah pas jelas dari mereka Allah Subhanahu wa taala adabu apa kok tak beri ada kebaan matur orang ahli surga aduh kenapa boleh saya paring kini ke abdina orang punya ampun luar biasa ampun kenikmatan mereka maka buka hijaban Allah Ta'ala pas ninggalin dak ke Allah mereka fi ghayatin minan langgeng Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Dalam materi barena tadi ahli jannah saja. Selamat sanak potoh dan keluarga kapi dan anak-anak dan mantu-mantu kompoi-kompoi saja nah. Para santri, para muhibbin, para tetangga, para kanca-kanca saja orang umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya' an-niyyatu inda ghaslil wajhi. Wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ila al-mirfaqain wa mashu ba'dhi ar-ra'si wa ghaslul rijlaini ila al-ka'bain. Wa tartibu ala ma dzakarna. Tini panika fasal wa furudul wudu'i bantini banyak-banyak fardun wudu' sittatu asya' panika 6 perkara. An-niyyatu situng niat inda ghaslil wajhi ina kana masuk muah. Wa ghaslul wajhi ban masuk muah. Wa ghaslul yadain ban masuk tanang 2 ilal mirfaqain da ka cengkol 2. Tanang panika wajib ibasuen termasuk bareng-bareng sebi lebih sebenarnya dalam tanang. Tidak menumpah mana pada orang
akhiriki enam mereka wajib ada pain aing juga kerikin. Pada orang pada terking lebih mereka juga wajib ada pain. Wa mashu ba'dhi ar-ra'si ban wasab sebagian serah. Tapi sebagus-bagusnya ya wasab saja nah. Lamun orang laki maka siapa nih kan? Tanang mereka baca pasal nih kan. Jadi mereka lamun umpamana yosab seteja mereka madhab Imam Hanafi kutu yosab seteja. Madhab Imam Malik kutu ikosot. Jadi umpamana ikosot maka mereka ampun tepak deka wuduun madhab seempak. Jadi ketika nyiting orang bini mereka tak betal lamun umpamana naklet deka madhab salah situ dari selain dari Imam Syafi'i mereka nyiting orang bini mereka tak betal. Se betal cuma dengan madhab Syafi'i maloloh. Selain dari Imam Syafi'i mereka tak betal tapi lamun tak syahwat. Wa ghuslu rijlaini ban ngusap ban masuhin soko dua ilal ka'baini daga cetek dua. Wa tartib ban tartib alamat karena ing atasin bareng si nyebut pasira kaudah. Wa sunanuhu asyaratu asya ban tini banyak-banyak sunat wudu panika 10 perkara. At-tasmiyatu situng wajah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling sampurna, paling sepone bismillah. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'ah. Ben masuhin pada pantanang dua sebelum ipasuaki dak kada-beda. Wal madmadatu ban amur kemur wal istinsyaqu ban nyerku aing kaelong. Ternyata mereka cepon selain dari sunnah rekan mereka juga termasuk ilmu kesehatan. Orang yang amur kemur ban nyerku aing kaelong tak gampang dijapok penyakit. Neneng masa-masa guru masa-masa corona mereka kan dianjurkan juga angkui amor kemor banjir ku aing kaelong. Ternyata maksudnya dibalik setajana hukum mereka mesti ada hikmatnya. Wa mashu jami' ar-ra'si ban ngusap setajana serah. Wa mashul udhunaini ban ngusap kopeng dua zahirihima wa batinihima bun luar kopeng ban bun dalam kopeng bima injadidin karapan aing seanyar. Wa takhlilul lihyatil kathah ban lat nyelatin jenggu sekantel. Tapi mun jenggu kantel. Mereka sunat nyelat selatin. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlain ban lat nyelatin kerikiin tanang dua berijlaini ban soko dua. Wa taqdimul yumna 'alal yusra ban maka ada sekanan 'alal yusra ing atasan sekacer. Lamun bada dua anggota bada kanan bada kacer akad tanang dua. Di tanang dua tanang sekanan enggak ada pas sekacer. Soko sekanan dua pas sekacer. Lamun umpamana bareng-bareng nyekalian maka mereka nyekalian akan temuah sekalian. Tapi lamun dua anggota beda kanan beda kacerah maka mereka sopa aja sekanan kada kopeng sekanan pas sekacer. Wa taharatu salatan bena suci telo kali. Lebih dari telo kali mereka makro. Sanajan awudu nengi tasek. Sanajan dikena aing bonyak. Sanajan awudu nengi tasek makro lebih di telo kali. Wal mualatu ban tuli-tuli. Berarti lamun tak tuli-tuli mereka sah. Ti lamun bada orang awudu masuk muah pukul 6 pagi. Deki pukul 12 pah masukin tanang ben ngusap serah ben masukin sokoh mereka sah tak apa-apa pokoknya
nengi selah-selah menikah tak betal. Gila mun betal ki kudu kadang boleh, coba betal. Menikah lamun umpamana bedoreng audu ketika mari masukin muah pas betal wudun ki kudu kadang boleh kudu masukin muah boleh. Di sebenarnya juga lamun umpamana tak tuli-tuli. Siapa nih juga adus. Adus menika tak kudu tuli-tuli. Saumpamana. Ben mun adus menika saumpamana bedoreng ki junub rekan. Bedoreng junub. Pas sebelum tedung orang menika ampun ampun aseram tapi sebagian tapi ampun niat mandi wajib ampun niat mandi wajib ikan masalan agela ikan bahan agela sambil niat engkau niat mandi wajib mari mereka tedung cekeh diri tedung mereka iterosaki soh sanajan iterosaki mereka ampun lah tak aniat tak aniat mandi wajib mereka karena cukup si pertama gila. Jadi saumpamana junub mereka pas masuk ke jeding pas cetak ibu suen ada benar ketedung jadi lakuna cetak ampun mari ampun suen jadi benar karo kari ke bawah benar jadi ben orang yang sangku tak junub mereka jadi benar situng helar ya karena situng cara aja. Wallahu subhanahu wa ta'ala.